Halo. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, sambil kita tunggu teman-temannya ya. Iya, Pak. Kenapa? Nah, ketua kelasnya siapa? Fajar ya? Halo. Bolehkah saya tahu siapa ketua kelasnya? Iya Pak, Fajar Pak. Fajar, bisa bikinkan daftar hadir yang untuk satu semester enggak? Maksudnya itu Google Form yang nanti tinggal ganti tanggal ininya tiap pertemuan. Bisa enggak? Bisa Pak. Nah, Nanti jadi kalau nanti kelar saya kasih, nanti kalau udah kelar, udah full, di akhir sesi saya kirimkan ke Bapak gitu ya. Iya, tapi maksudnya di daftar hadirnya itu diberikan tiap pertemuan, ya. Oh iya Pak, baik Pak. Bisa dibagikan di grup, bisa juga dibagikan di kolom chat di room Zoom ini, ya. Teman-teman. Jadi isi sendiri Pak ya? Iya, diisi sama teman-temannya, ya. Jadi otomatis nanti tercatat ya. Jadi yang saya terima di akhir session, di akhir semester, ataupun saya bisa kontrol itu adalah sudah hasil rekapnya kan, yang otomatis itu. Bisa ya? Ya bisa Pak. Oke, nanti saya coba juga untuk bikin di Mols, cuman ini sistemnya masih tahap saya pelajari dan juga masih perbaikan juga sepertinya. Saya masih cari-cari. Nah, kelas kita multiculturalism ya, teman-teman, hari ini. Saya masih mencoba untuk coba ini sebentar, teman-teman mungkin yang lain bisa close screen ya, soalnya untuk persoalan kuota juga. Sebentar juga mungkin saya akan tutup screen saya. Ini masih coba saya membuka di laptop. Yeah, I try to open my Zoom room in my laptop. Oke, sembari ditunggu ya. Di kelas ini ada berapa orang ya? How many students in this class? Kalau dari daftar hadir ada 28, dari daftar di grup 28. Oke. Oh ya Pak, misal nanti ada cutting biasa pindah kelas gitu, ke kelas C atau enggak lambat gitu. Itu dikosongin aja Pak ya daftar hadirnya. Kadang dia lambat KRS gitu Pak. It's okay, apa-apa.
Ya, ini pertanyaan dari Asar ya. Hari ini nanti saya coba kirimkan Asar ya. Belum saya bikinkan formatnya. Kalau tidak hari ini mungkin mulai minggu depan. Baik, Pak. Saya coba connect di laptop dulu biar bisa share screen. Oke, teman-teman bisa lihat di RPS ya. Di RPS-nya bisa teman-teman lihat. Ini saya belum bisa share screen, atau ada yang pakai laptop ya, yang bisa share screen RPS. Ini agak lambat laptop saya. Jadi secara umum ya teman-teman, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Our first class in this semester for the subject multiculturalism studies. Yeah. And today we are going to introduce our topics. Yeah, our first topic, our first meeting, and our first discussion. Today we will study about. We will discuss about the syllabus, yeah, our study plan for one semester in this class, and then we will discuss our preparation, our plan, what we should prepare in this class, yeah, especially for the reference and also some of the assignment and final examination also, mid semester and also the final semester examination. Ini belum bisa betul. Fajar pakai laptop, use laptop or handphone to connect the Zoom. Saya pakai dua-duanya Pak, cuman kalau di laptop Zoom-nya hilang, kadang-kadang hilang, jadi takutnya hilang nanti. Oh, it's okay. Nah, ini saya masih berjuang nih di laptop. Belum bisa connect di laptop Zoom saya. Saya tidak tahu what's wrong. Pak, sepertinya saya bisa, Pak. Kirim aja filenya ke WhatsApp. Oke, sudah bisa share screen ke ini enggak? Sudah download ininya enggak? Dani, apa? RPS. Udah ada di grup dan di Google Drive tadi malam itu Pak ya? Ya, sudah. Ya. RPS-nya Pak. Ya. RPS. Mana sudah taruh? Saya masih coba. Belum mau dia. Share screen. Oke.
move to the first meeting. Okay, stop. Atas sedikit. Oke, teman-teman. Today, we would like to introduce our subject. Ya, ini RPS-nya, course outline, and then there are the introduction of the lecture. Nah, teman-teman, this is multicultural studies, multiculturalism. Yeah. Multicultural self means the diversity of culture. Yeah. Dalam bahasa Indonesia, we call that the keberagaman budaya. Yeah. So in about the diversity of culture in around us, in around the world. Yeah. And also some of the problem that consist of the multicultural society. Ya, jadi teman-teman, multiculturalism itu mempelajari tentang keragaman budaya, diversity, multi itu artinya banyak, ya. Bahasa Indonesia, culture ya culture budaya, and ism kebetulan di sini multicultural aja ya, multicultural studies. Studies artinya kajian dalam bahasa Indonesia, sehingga kajian multikultural itu adalah kajian tentang keragaman, the dynamization of South Kalimantan, in Eastern Kalimantan. Many identities, keragamannya itu bisa dari segi ras, suku atau etnik, religion, nationality, ya. Mostly about race and ethnicity sebenarnya. Sama kalau Indonesia masuk agamanya, gitu ya. This is the cultural identity. So, what diversity of the culture? The diversity of cultural identity around us. Yeah. This is our main topics. Yeah. How to study the diversity of cultural identity around us, around the world. Yeah. In our city, our province, our state, or our nation state, and our world. Itu ya. Jadi the scope of the study, the small level to the large level. So we will discuss about next week, yeah, we will discuss about concept and the context of multiculturalism. And the third meeting, we will discuss about the theory of multiculturalism, yeah, teori-teori multikultural. And then multicultural in the 21st century. And then we will discuss about the difference and the equality, yeah, and then secularism and the concept of citizenship, multiculturalism and essentialism, yeah. Next, multiculturalism and citizenship, and then in the
11 ya, meeting multiculturalism, the strength and the threat of multiculturalism and social crisis, and then for the area in Asia and Southeast Asia, Indonesia, and so on. Nah, teman-teman, they are the variation, and maybe they are the chain of the plot, the chain of our systematic in our class in the future, in the next week also, based on our discussion and our topic that I will present in this class. So I will say before, deliver to you before that maybe they are the little change, yeah, little variation, a little creativity of some of our topic in this class for the next week, ya, based on the syllabus, ya. Jadi ini gambaran umum saja. Nanti mungkin tiap minggu ada, mungkin seharusnya 1 minggu aja, tapi karena diskusinya panjang, materinya juga lumayan menarik, kita perpanjang menjadi minggu selanjutnya, dan mungkin tidak berurutan seperti apa yang ada di silabus, tapi yakinlah bahwasannya itu sejalan aja sesungguhnya. Toh nanti teman-teman, itu gambaran umumnya untuk materi, the first one, and the second one about the scoring, ya, scoring yang biasanya kalau kita bicara tentang how to pass this class, gimana supaya bisa lulus. Nah ini nih yang biasanya paling ditunggu, ya. 80% of the present, ya, of the presence, jadi kehadiran 80%, yaitu syarat utama, ya, the main factors, ya, the main part, okay, the main topics, and the second one assignment, mungkin ada quiz juga nanti, ya, nanti itu ada quiz, assignment, and then quiz, assignment, mid semester, and also final semester examination, ya. Jadi kemungkinan ada 4, ada quiz, ada tugas, kemudian itu nanti akan dinilai, ya. Kemudian nanti koordinasi sama ketua kelas saja, mid and final semester. Kebetulan kelas ini saya sendiri aja, jadi kita fleksibel, ya. Teman-teman, intinya itu akan ada tugas-tugas seperti itu, tapi nantilah seiring berjalannya waktu. Biasanya ada review juga, reading list, saya minta Anda membaca buku, you can see or you can read in Google Drive in this our class, ya. Maybe if possible in MOOCs also, I will use MOOCs also to upload our reference and maybe our course materials, yeah, like that. I will upload them in MOOCs and inform you via the chief Fajar, ya. But if it is impossible because MOOCs sometimes drop, kadang-kadang MOOCs juga trouble drop, ya. Itu pokoknya lebih aman di Google Drive, saya amankan dulu di situ biar Anda lebih leluasa, ya, to explore our materials, ya. You can imagine our class for 1 semester, what is the topics and also the materials of this class. We will discuss about that. And then itu soal how to pass this class, and then about mid semester and final examination, ya, mid semester examination and final semester examination.
I prepare for mid-semester, write an exercise, yeah, a short exercise for maybe for 800 until 1,500 words. Jadi mungkin ada, bukan mungkin, saya merencanakan this is the project, karena Anda sudah semester 6 teman-teman, you have to know that in 6 semester, yeah, your capacity and your competency, yeah, the competency of the student could write the popular and academic writing, ya, sudah harus latihan di situ. Jadi ini juga this course also, this lecture also has the high level of our lecture. Jadi this is the high level lecture, ya, and the competency of this class is analysis. Kompetensinya sudah analysis, teman-teman. Jadi kalau Anda belajar taksonomi belum ya, or if you read the competency standard of the each lecture, yeah, you will find some of the terms like knowing, understanding, ya. Kalau misalnya yang mata kuliah pengantar in introduction lecture, ya, the competency of them is knowing and understanding. If you know and understand the topic of the materials, you will pass the lecture. But in this class, in this lecture, you must have the competency to analyze a problem. Nah, jadi analisis, teman-teman. Jadi sudah harus berpikir untuk menganalisis masalah. Bukan lagi mengetahui saja teori ini, teori multikultural ini begini. No, you have to analyze the problem, an object using the theory, concept, and method maybe. Ya, jadi MIT-nya itu paling yang populer-populer aja dulu, ya. Write the essays. Mungkin ada pertanyaan, nanti pertanyaan dijawab pakai essay. And then the last project of our class is you must write a semi-journal, maybe semacam model jurnal ya. Kalau dulu kan paper model ataukah makalah ya bahasa Indonesianya. Nah, ini mungkin nanti pengembangan, teman-teman sudah lulus semua mata kuliah kritik sastra kan semester yang lalu, kemarin sudah ya. Alhamdulillah. Banyak mungkin yang agak kacau-kacau ya. Ya, selain karena kita online, kita tidak bisa menunjukkan langsung ke teman-teman. It's very difficult to make you understand and also apa istilahnya ya, terlatih begitu, training, apa itu ya, perfect expert to analyze using the concept ya. Meskipun saya sebenarnya open hand to give the consultation ya, open consultation, ask me what do you can understand, what do you do not understand about the topics, how to analyze. Tapi memang banyak yang kacau-kacau, banyak yang copy paste. Ya, itulah the reality. So, but in this semester we will improve that, ya, how to analyze the work. Jadi begini nanti teman-teman, nanti ada teori-teori multikultural. Ini sudah spesifik ya, teman-teman. In the last meeting, in the final examination, you choose the multicultural theory and maybe about the racism, discrimination, prejudice, racism, and all of the topics about cultural identity based on multicultural society. Choose the literary work, choose the film, or choose the
news, media production, as an object, and you analyze that using multicultural theory, race and racism theory, and discrimination theory, multicultural society, multiculturalism theory or approach. Jadi teori-teori tentang rasisme, diskriminasi, multikultural, keberagaman, and so on and so on. You must use that to analyze a topic. Jadi paham ya semua, Fajar? Paham apa yang akan dilakukan di kelas ini. Anda harus paham teori multikultural, baca memang itu buku-buku teori multikultural, and you can read or read again a thesis, a paper, a journal that I shared you in the previous semester in literary criticism. Banyak kan saya bagikan itu yang multikultural dan multikultural, postkolonial, Marxism yang sesuai dengan kelas saya, based on my class based on my topic in literary criticism. I shared you many examples, many journals, thesis that analyze the multicultural topics, Nah, sekarang kita fokus di multiculturalism saja, teman-teman. Kalau kemarin banyak kan, Anda pilih satu. Nah, sekarang kita fokus kelas ini, this class only study about or discuss about the thesis, the journals, the analysis of multiculturalism. Itu ya. Jadi the final or the result or the product of this class is a paper, is the mini thesis or the journal, the mini journal maybe, the academic essay. Nah, itu kira-kira lebih cocok ya. Academic essay about the multiculturalism topics, You analyze a film or literary work or a news or media product, produk media that relate to multicultural issues using multicultural theory and approach. Gitu kira-kira. Ya, paham ya? Jadi intinya kita mau bikin satu lagi tugas yang spesifik, tugas akhir yang spesifiknya itu adalah kajian multikultural. Kira-kira gitu deh sederhananya ya. Paham ya semua? Fajar, Dani, semua? Ya, Pak. Paham. Ya, Pak. Nah, ini ada 26 orang sudah, it's okay. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi prepare your competency, prepare yourself to organize the project for yourself Mungkin nanti ada kelas diskusi, saya bagi kelompok, presentasi untuk latihan sebelum menuju ke tapi nanti kita bicarakan sebelum menuju ke tugas final before we finish our class and move to the final examination when you will write the academic essays Tidak usah bikin mini skripsi, kita bikin academic essays lah. Model model paper. Tidak usah model skripsi yang bab 1, bab 2, bab 3. Itu terlalu serius lah. Sudah ada kelas akademik, sudah ada kelas thesis writing, itu cukup lah. Kita bikin yang academic essay saja about multicultural. Jadi mulai sekarang teman-teman identify the film, literary work, puisi, prose, short stories, novel, film, news juga, berita-berita that relate to multicultural issues.
tentang diskriminasinya Floyd kemarin itu bagus. Yang sekarang ini lagi issues in America. Nah, Amerika ini support very political identities, ya. Politik identitasnya itu sangat kuat sekarang, terutama ketika Pilpres kemarin ada Trump and Biden, ya. Kemudian ada the Vice President of America, the first woman, ya, perempuan pertama, and Afro-American and Asian American woman, the first Afro-American and Asian American woman that to be the Vice President of America, Kamala Harris. Itu salah satu topiknya. Gitu ya. Any question? Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Ada pertanyaan? Jadi itu ya, meet-nya nanti mungkin bikin esai atau bisa jadi saya plan kalau sempat nanti paper kelompoknya aja. Kalau ada tugas kelompok nanti yang jadi tugas meet-nya, biasanya di pertemuan ke-9 itu sudah diskusi kelompok. Setelah itu di pertemuan ke-9 sampai ke-13 itu diskusi kelompok, dan itu akan menjadi tugas. Saya masukkan saja sebagai UTS supaya Anda tidak perlu repot, ya. Pun kalau masih kurang nanti saya kasih tugas apa gitu, semuanya untuk latihan itu saya masukkan sebagai tugas UTS. And then for the individual assignment, ya, you will analyze object, a work using multicultural approach, and then I will input them into final examination, into the final test form, ya. Jadi saya masukkan ke dalam nilai di format UAS. Kira-kira begitu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang ingin tanyakan? Fajar, ya. Silakan, Nasar. Any question? Okay, students, ladies and gentlemen, if you do not have a question, and after this class, after this first meeting, you have a question, you can ask me in our WhatsApp group, ya. Di situ aja bisa ditanyakan. Nah, terus itu yang tadi Fajar yang about the code of moles, sudah ya? Itu memang pakai kode itu aja ya? Saya lupa, sorry. Saya sudah agak lupa karena semester lalu saya tidak pakai moles because moles system trouble, ya, they are the trouble down. So I don't use the moles in the last semester. Kode aja ya, Fajar ya? Itu aja kodenya yang saya bagikan ya di tiap kelas ya. Ini belum ada memang yang mengajukan untuk dikonfirm kah? Atau gimana? Yang baru? Ada kah? Bentar ya. Oke. Nanti saya coba add ya.
Fajar, daftar hadirnya sudah dibikin belum? Belum Pak, habis kelas saya buat. Bisa di... Oh, oke. Ini jelasnya kelas kita komplit aja ya. Ada 20-an orang, 26 orang tadi. Cuman coba diidentifikasi aja siapa yang tidak atau belum hadir. And then it's okay. Ini kok belum ada ya Fajar? Yang apakah sistem saya yang kurang bagus ya? Nah, itu saya kurang paham Pak. Tunggu dulu, apakah otomatis sudah ada yang bergabung? Ini sudah ada sih. Multicultural C ada 23, itu otomatis ya? Masuk. Iya, diotomatiskan deh Pak ya. Diotomatiskan ya, tidak perlu saya confirm satu-satu ya. Seperti ini. Sepertinya kayak gitu Pak, tapi takutnya kalau gitu maksudnya. Kalau ada yang... Iya, ini sudah ada kok semua. Ya. Coba. Oke. Tapi baru 23. Ini ya nanti bolehlah di-share ke temannya ya. Ada Salsabila, Deva, Astri. Udah ya, yang penting teman-teman make sure that you make you fill the form here, the form in months, and to be the list of this class. Nah, ini macam Rana, ini kalau pakai foto ya teman-teman, ini diperbaiki ya. Maksudnya yang pantas lah untuk academic section in our academic culture ya. Macam Rana ini pakai tengkorak-tengkorak itu kurang make sense di ini. Kalau perlu official foto yang Anda pakai ya, ini bukan media sosial. Ingat teman-teman, ada di dalam in our lecture, in our academic life ya, we also evaluate your attitude ya. Itu penting saya sampaikan ya. I know that we know that you are the millennials and also the alpha generation, but yeah, you have to know that also this is the academic life, yeah, not the gaming life, not the social media life, yeah. This is the academic life. They are the specific rule. Ada aturan tersendirinya. If we join the academic life in universities, yeah. So you must join the culture, join the rule, ya. Kita ada academic culture, ada academic rule, kita ada aturan dan ada budaya akademiknya. Jadi yang macam aneh-aneh ini fotonya, ya, you must change them, ya, rubah itu, pasang official picture di situ, ya. Ingat ini bukan akun media sosial loh, apalagi akun fake untuk medsos kalian, ya. Pasang akademik, the official picture di ini kalian, karena itu that indicates your attitude. Bukan hanya untuk dapat nilai teman-teman. Ini sedikit tambahan ya sebelum kelas ini kalau tidak ada lagi yang ditanyakan. Ya, this is our academic life. Ya, we evaluate the attitude of the students, not only because we evaluate that behavior, yeah, will be the culture, yeah. Make your attitude as a culture life, ya. Jadi jadikan attitude, your behavior sebagai kehidupan berkebudayaan itu, cultural life, as a culture, as custom, ya, sebagai kebiasaan ataupun ya semacam kehidupan berkebudayaan ataupun ini, apalagi teman-teman di Faculty of Culture, ya, Anda harus melihat itu.
Ini karena pertemuan, apalagi Anda sudah the sixth semester ya. Teman-teman, saya selalu ingatkan jangan contoh kakak angkatan Anda yang numpuk di semester akhir. Banyak hal. Ini saya sampaikan ya, kebetulan beberapa kan di sini pernah jadi chief di kelas saya ya. Ada Fajar, ada Dani. Itu aja sih yang paling saya kenal. Selebihnya mungkin kenal nama saja, dan interaksi di dunia sehari pun agak berkurang. Mungkin ada 1-2 orang, I'm so sorry. Saya baru cek satu-satu sih ini. Itu saya lihat di malls. Dan tidak bisa dikenali karena selain tidak ada fotonya. Jadi setelah ini pasang foto semua ya. Pasang official picture-nya. Foto yang paling gagah dan yang paling cantik lah. Yang paling keren yang Anda punya, tapi official. Ya. Jangan yang semacam foto-foto yang ya kalau di Zoom it's okay lah, tapi harusnya Zoom itu juga foto yang official yang Anda bisa dikenali begitu. Dan setelah itu pasang foto Zoom juga ya selama Anda ikut di kelas saya. Foto Zoom-nya misalnya ini fotonya Rana yang tengkorak-tengkorak, siapa lagi selfie yang belum ada foto, Nadia yang lagi selfie, yang lain-lain lah kira-kira yang bisa dikenali bahwasannya that's yours, because this Zoom ID is the second identity. Ini adalah identitas kedua Anda, ya, bukan hanya nama, tapi kita ingin mengenali. Misalnya ketika saya tutup, saya punya Zoom, Anda masih bisa mengenali saya lewat foto, ya, because this is the academic life, ya. Ini adalah kehidupan akademik, not the social media, apalagi fake social media, apalagi apalagi yang underground social media, akan ada juga tuh ya, underground social media bawah tanah yang mungkin sebagai hacker, sebagai petualang, adventurer in social media life. Nah itu lain cerita. This is the academic life, this is the real life, ya. Although still online, but this is the real life of our academic life, academic culture in campus. Oke, itu saran saya. Akun Zoom-nya pasang foto semua yang official ya teman-teman, yang bisa dikenali. Ya bolehlah sedikit-sedikit pakai style kayak lagi di pantai seperti Dani, atau siapa nih, Gusti Rifani yang lagi di mana gitu. Bolehlah seperti itu. Yang penting pastikan kita bisa mengenali Anda, supaya kita tahu, oh ini anaknya, supaya tugas-tugasnya itu juga ketika di ini kita cek, oh yang mana sih yang anaknya, ketika kita cek di account Anda di malls, oh ini ya, berarti kita tahu, oh attitude Anda ini seperti ini. Jadi jangan sampai attitude Anda bagus tapi kita tidak bisa menilainya karena kita tidak tahu. Bayangan there are 100 students in our departments ya, ladies and gentlemen, you must tahu that. Jadi saya sampaikan teman-teman, we are still one generation, the same generation, I and you all, ya, still one generation, millennials, tapi mungkin Anda sedikit ke alpha generation ya, lebih digital native. Kalau saya digital migrant, jadi dari manual internet to digital ya. Kalau Anda pure maybe still sedikit sih, sudah lebih canggih lah, sudah lebih atraktif, lebih aktif, more active in social media and also in digital life. Kalau saya masih rada-rada ada manual and digitalnya gitu ya, masih harus berusaha untuk pindah. Kalau Anda mungkin sudah jadi native, Anda penduduk asli dunia digital gitu ya. Kalau saya masih imigran gitu. So that's my suggestion ya teman-teman. Yang hal-hal attitude di dunia sosial, di dunia sehari-hari, in daily life and also in daily social life ya, social media life have the significant differences ya. Kebetulan studi saya tentang in master about media and culture, so in media life, in social media life also have the specific rules, specific culture, but especially in academic social life, social media life. Jadi ini kan sebenarnya dunia akademik yang digital ya, still need the rule, still need a good attitude and a good behavior
sebenarnya di semua Zoom ataupun Google Meet account itu harus buka layar semua. Tapi karena pertimbangan, because the consideration about the cost, ya, biaya, ya, we give the chance to close the something, the question, ya, please open your screen, ya, buka. Tapi setelah itu Anda boleh bangun biaya itu, tapi good attitude for the sosial, terutama sih kita dengan yang dosen ini harus buka layar sebenarnya for the fair ini ya. Tapi karena pertimbangan itu dimaklumi ya, we give the the wise for that. Istilahnya itu discretion. Ya, kita kasih kelonggaran. Gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Di kelas ini kira-kira ada yang nanti kepikiran skripsinya ini enggak? Mau ngambil multicultural? Multicultural atau postkolonial, multicultural aja lah. Ada enggak kira-kira? Atau sudah adakah yang punya topik? Semester ini Anda belajar methodology or thesis writing? Dua-duanya. Di 6th semester? Duanya, Pak. Dua-duanya. Congratulations ya. Selamatlah. Berarti ini this semester is the wake semester ya. The wake semester yang berat. Ya, this is teman-teman, this semester is the highest step I think for your lecture ya, because the 7th semester still seminar ya, only prepare the seminar, prepare the lecture for the seminar and KKN ya juga ya. Next semester, semester 7 itu sisa seminar kan teman-teman? Sama PKL dan KKN mungkin ya. Ya enggak? Field practice. So this semester ya, please be serious in the semester, teman-teman ya. Tolong Anda serius di semester ini. And please do not follow ini agak provokatif ya. Do not follow the track record of your old brother, ya, angkatan Anda, kakak angkatan Anda, brother and sister, ya, the previous generation, previous angkatan, ya, in our department, di mana mereka numpuk di semester akhir sampai ke semester 14. Ini dapur perusahaan ya, ini rahasia negara sebenarnya. Tapi to provoke you, ya, to avoid the accident in your angkatan, ya, in your generation, ya, in your graduation, ya, I remind you, ya, to be serious in the 6th semester, to be serious in methodology, in literary criticism in the previous semester, in thesis writing, methodology of research, and also some of the highest level of this, the highest level lecture in our department, like multicultural studies, media culture, literary criticism, yeah, the specific studies, yeah, maybe intercultural, ya, kalau ada yang postkolonial, yang linguistik mungkin lain lagi ya, linguistik yang discourse, ya itu. Anda belajar tentang itu supaya begitu, dan sekarang sudah saatnya, this is the time to study seriously about the academic writing, specifically how to write a thesis.
siapkan setahun nih, 6, 7, 8 supaya 7 seminar, 8 final examination. 8 itu ya pendadaran gitu ya. Gimana Fajar? Apakah masih ada waktu? Cukup? Ya, Saya silakan. masih ada sedikit, saya mau bertanya Pak. Ya. Nah, kalau seandainya misal saya nyicil skripsi sudah gitu, Bisa, apakah sangat nggak apa-apa? dianjurkan. Bukan tidak apa-apa, sangat dianjurkan. We recommend it. Ya, that's my recommendation for individually. Ya, secara personally, ya, individually, I recommend that. Saya merekomendasikan itu. And for addition, ya, if you have the question for the lecturer, especially for me, please ask the lecturer to discuss about your thesis project. Is it better? Ya, itu lebih baik gitu. Dan kalau misalnya ada yang biasanya ya, saya nggak tahu. Based on my experience after this class in multicultural class, yeah, this is my confidence itself, yeah. This is my confidence, my self-confidence to say that after this class, many students change their proposal and follow the multicultural studies as their thesis. Even they are not my students. I am not the advisor. I am not advisor of it. Meskipun bukan saya pembimbingnya, ya, mereka tetap ambil multicultural studies. Biasanya saya yang jadi pembimbingnya. And it's okay, and it's better. Banyak yang sarjana, saya sebutnya multicultural graduation. Sarjana multicultural. Karena setelah kelas saya, mereka merubah proposalnya, bahkan dari awal sebelum mengambil kelasnya, belum ada bayangan, ya, mau meneliti apa, tapi setelah ada multicultural, baru mereka ini dan mereka sarjana dari situ. Postcolonial and multicultural yang mostly, ya, yang banyak. Especially how to identify the stereotype, the kinds of discrimination, and also the kinds of multicultural life, about the diversity of race and diversity of ethnicity, diversity of religion in film. Banyak sekali kan, apalagi sekarang the competition of trade war between the Chinese and US, United States, creates the contestation also in popular culture, especially in movie. Coba Anda lihat misalnya Crazy Rich Asia, itu kan semacam menstereotipkan orang-orang Chinese. Itu kan film dan novel yang mendiskreditkan. Beberapa minggu lalu saya nonton film yang judulnya saya lupa, The Hummingbird Project, saya lupa, sorry. Itu tentang proyek serat optik filmnya yang mendiskreditkan juga Chinese di situ. Orang Chinese yang jahat, kemudian tempat semacam akupunturnya, pijit akupunturnya yang di New York itu, begitu orang barat masuk di situ, keluar malah tambah sakit. Nah, itu kan mendiskreditkan the Chinese culture in movie. Nah, itu kan semacam discrimination in multicultural life gitu ya. Istilahnya mendiskreditkan the representation of the other, the representation of the subordination of one identity. Jadi mensubordinatkan satu identitas. Nah, itu contohnya. Kalau dulu orang-orang Rusia yang jahat, sebelum ini, setelah itu orang-orang Islam after 9/11 accident, 9/11 accident, yeah, they are the discrimination, they are the subordination of
Islamic identities, Muslim identities in movie, literature, and media production, gitu ya. And now they are the discrimination, maybe they are the subordinasi ya, of Chinese identity in movie, media production, and also maybe in literary works that product that creates in US in some specific outer specific institution in US, yeah. But we must identify and analyze that. And maybe the Chinese author in US, in America, also creates the representation or the construction of their identity toward the multicultural life in America. Jadi mungkin ada penulis Asia, Chinese juga ikut merepresentasikan dirinya, we are a good people. Tapi ada juga penulis yang bilang, you are a bad people. Nah, itu kan, they are the contestation of meaning, the contestation of meaning in the cultural production, like a novel, short story, movie, documentary, news maybe, conversation maybe, yeah, some of the culture, media and cultural production. Gitu kira-kira. Ya, ada lagi? Saya kira begitu ya, teman-teman, gambaran untuk mata kuliah kita sekarang. Cukup, Dani, Gusti, semua? Any question? Jadi itu ya, teman-teman. Nanti Fajar ingatkan teman-temannya ya, untuk mengganti official picture di akun Zoom-nya sama di akun Moles-nya. Itu penting ya. Ini macam Rana ini serem-serem nih, meskipun bagi saya serem, tapi ya mungkin that's a funny symbolization, or ya itu biasa aja mungkin di dunia kalian ya. But in academic life it's not recommended ya. Tidak direkomendasikan yang begitu-begitu. Bahkan dilarang sebenarnya. Ya, kayak gitu. Nah, ini misalnya Kevin yang belakangnya aja sama sunsetnya yang kita lihat, kita nggak tahu Kevin ini kayak apa ya, yang mana ya. Yang ada ini ada sunset dan apa gitu. Kalau di Yaul Hak, it's okay. Kita tahu, oh ini ya yang di Yaul ini. Itu. Yang lain juga, it's okay. Ikrar, it's okay. Ya, karena kita akan lihat itu. Misalnya kayak selfie yang belum ada foto, pasang ya. Nah, ini yang paling bagus ini Nadia sebenarnya. Dia official picture ya, official foto yang kayak begitu sebenarnya. Tidak apa-apa karena this is academic account sebenarnya ya, Fajar ya, Dani. Ini account akademik. Dan ingat teman-teman, sebentar lagi Anda sarjana, setahun lagi insya Allah. Saya tahu Anda semua menginginkan itu, tapi harus mempersiapkan diri ya, prepare yourself. Istilahnya itu memantaskan diri. Saya tidak tahu bahasa Inggrisnya ya. Make your capacity ya equivalent to your goals. Jadi buat ini sedikit motivasi ya. The knowledge sharing and motivational sharing ya. Upgrade yourself equivalent to the need of the goals. Jadi upgrade diri Anda sejajar atau setara, equivalent dengan apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang sarjana, gitu ya. To be a master also, to be a doctor also. Ini insya Allah saya lagi prepare for the PhD doctoral level doctoral study. Doakan mudah-mudahan lancar, tapi saya harus mengupgrade diri saya supaya equivalent dengan target saya. Ya, sama dengan Anda. If you want to be a graduate, upgrade yourself, equivalent, setara, sejajar dengan apa sih yang dibutuhkan oleh seorang sarjana. Please do not imagine yourself to be the graduate with the undergraduate attitude and capacity. Is it very very important for you? Anda tahu saya sudah melewati 2 level ya,
graduate and master. That's why I can be a lecturer. Ya, saya bisa jadi dosen alhamdulillah karena sudah melewati itu dengan banyak proses dinamika dan tantangan, rintangan dan seterusnya ya yang saya lewati. One keywords ya, make yourself equivalent, make yourself relevant. Nah, itu intinya. One keywords in 21st century, ya ada buku itu yang bagus dari Harari, apa yang saya siapkan di abad ke-21 ini, 20 Centuries Lesson, ya, tugas-tugas di abad 21, make yourself relevant. Cari apa sih yang membuat kita relevan untuk menjadi seorang sarjana, especially in English literature graduation, ya, graduate, the graduation of English literature students. Nah, itu kira-kira. Siapkan semua itu sebelum terlambat untuk menyesal. Karena teman-teman, saya tidak tahu, kakak angkatan Anda mulai dari angkatan 14, sekarang ada 13, masih ada 13, 14, 15, numpuk. 3 angkatan ini numpuk. 16 juga sudah lewat tuh 8 semester, itu masih numpuk. Banyak sekali numpuk di situ. Dan saya tidak tahu apakah mereka menyesali apa yang mereka lakukan sebelum-sebelumnya. No, study seriously, study hard. Ya, seperti itu. Ya, saya tidak tahu. Kalaupun menyesali, syukur aja. Yang penting mereka mau berubah. Tapi agak sedikit terlambat menyadarinya. Karena saya sudah ingatkan. Tapi waktu itu saya sih masih still young, ya, still young lecturer. So I still cannot say more, tell more to them how to prepare themselves to be the graduate. Sekarang saya bisa lebih banyak berbicara karena alhamdulillah sudah, meskipun belum di SK-kan, alhamdulillah sudah melewati fase-fase selection as a lecturer, ya. Sudah itu. Ya, sampai jam berapa sih kelas kita? 10.10 ya? Ya, Fajar. Iya, Pak. Kami ada kelas Oke. di sini. Ya, ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada, Pak. Ya, yang lain? Ini masih melek semua enggak sih ya? Apalagi sekarang ini teman-teman, ini adalah kelas online. Your attitude, ya, your attitude make yourself okay, ya. Seperti itu. Your attitude define yourself, ya. Your attitude mendefinisikan yourself, your attitude determine yourself, ya. Sikap Anda boleh tutup layar, kemudian lanjut tidur dan seterusnya, itu terserah Anda. Kalau dosennya tahu, they would evaluate your attitude. Ada skor sikap, but if the lecturer do not know, tidak tahu, or do not care, tidak peduli about your attitude, ya, it depend on you, ya, itu tergantung Anda, and it creates your future, ya, ini agak-agak motivational, itu menentukan, it creates, menciptakan, determine your future, ya, menentukan ke depan Anda. Jadi apalagi online ini very very not maximal learning. Inilah yang harus kita hadapi. But we still do more effort, ya. Kita masih melakukan berusaha, mengusahakan do more, mengusahakan lebih how to make you smart, ya. How to create the smart student in our department. Dan masih kita berusaha untuk itu, teman-teman. Tapi lagi-lagi depend on your attitude, depend on your behavior, depend on your effort. Tergantung kepada apa usaha Anda. Begitu kira-kira ya. Jadi tergantung juga kepada Anda bagaimana menyiapkan
mempersiapkan diri. Kalau tidak ditahu, tanyakan ke dosennya, jangan segan-segan, terutama ke saya ya. Ya meskipun mungkin balasannya kadang agak lambat, because we have many activities also, ya, as a lecturer, I think, ya. That's the important thing you have to know for us, ya, to understand our activities also. Saya kira begitu teman-teman. Nanti lagi saya lanjut ceramahnya ya. Ini penting. This is the reflection of our academic life. Banyak hal yang harus kita tahu dan harus saya share kepada Anda, terutama yang masih merasa kurang. Nantilah kita in the next meeting we will discuss about it. Oke, terakhir saya tanyakan. I have a question for you. Any question for me for our lecture for one semester? No? No. Oke, saya kira cukup ya. Kalaupun ada nanti you can ask me in our WhatsApp group. Thank you very much all of the students, ladies and gentlemen, for our first meeting today in multicultural class. See you next week. I close our class. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya. Waalaikumsalam. Fajar, Dani, semua. Thank you. Thank you, Pak. Sama Ya. Thank you, Pak. Jadi teman-teman bisa di-download buku-bukunya, RPS-nya bisa dilihat yang sudah saya bagikan. Nanti akan saya update ya. Kalau saya update, Anda sering-sering aja buka ya. I will update our Google Drive ya, to update the reference maybe ya, and also some of the questions or quiz and assignment ya. Saya kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti kelas. Oh.